usarambe maturisti alwashijeni takdiran ya wanrushiwi zile namna hiyo manama wajini wazungu waswidi haruma insi ya Komoro hahuja watembe abongaronoka yao madhamana wa Komoro wa daula hai turismu ngobanu nana wenye poro ngobanu na hifadhi takdiran wanrushiwi kao manama yondo wao Komoro shida warenge hata wafanyeze rugoza hao karta kwa jokiri maana jokiri kwa sihi wansi pia sha minhu jokiri wasi henusu sha armalistika au ya isa ya jahunu wao wanrushiwi wa registre wa rumaye ya melikao yikanti makati arangodo bosana ne kabil za masihu ya jana en tout cas ces gars no ze bisi ça se prepare ama amwe kanga bokonda mesi wa rohembabi waone wazuru maana wangazi manango meli haringe joro ha bo 12 yani dobo 18 ile juka roha huno chef nam abonge wangalizi watukufu hamadeli kaunga mmonawe makati yanu ngamudana uro azezozo yake wala wajeni kwa mandiani wanguha haruma insi ya Europa waonde na waswili haruma insi ya Komoro auja watembe auja wa visit auja waone insi ya Komoro abengabo abaka ya njene huija mbabo kura deli kwa safari kura safari hiyo kazarona wajeni sa waswili abengabo wangaza tukufa tunduga Facebook FM yule kadari mwaneseni kwa wasawa waswili haruma insi ya Komoro wakapona namna warengwa na isina na dance zile wana ya urmadiani takriban wandu shihi wa shay'un isawa waswili haruma eporo ya mroni ahuja waone epor baadhi ngasija rambilo kaya nusi hao ngojo tembea haruma shisi wa shangazija nusi hao ngojo tembea haruma mjwanzi wa mroni ile naelewa de namna hiyo hata ngojo kwenda hata mshindoni waone wazuru manango juo rangudo sana ne kabili wasawa kansi ya rumashesiwa makati yanu oliho mimi ndo ntabisha bana ndo ndo bone markabu zini kwa shanga poro inu ze poro alakika bo angoke muda inu angaje watu wala wajeni wakaulila harma poro ya mroni isa wawasili ngarno babi namna kao warengwa ni wandu wa tourism wanarunao la muziki aswi la ramado utamaduni zuri pia wangaone si wakabanuko mwali hunu wangu wa utamaduni mwali wangu wa utamaduni ile bana mnao ukaya waimisi wa muziki ya kitamaduni no wajeni wahiska wa Jarumansi ya kitamaduni ile bana wangalia kufuata ndugu wao transarme poro ya moroni mwana babes da dance sino ja sambaka shashangaza wajeni wana jarame poro wasushangaya narangalia madomana hatulisa poro moroni mrekebisha poro yu zemeli sorumishia stola zila siwa banga sita surandi arme poro moroni namangalia aingu namna wandushi waserbe poro moroni wasondu washashi womjwa kamili ewa womjwa kamili wandushiwi ngamura namna kayao poro yu bare madomana haini marka sorumishia arme poro moroni letola ila siwa baikenge usurandi harumani mwanzi wa mwani matutande poro hapa wega bosi sikata tawali sikata sahibabi kaya munao ila mna wanuka wazungu rambewe alibashijeni maturisti oui huja waone Komori ila mna wazuru mbabi waje wazuru ye Komori oliho wajunda warma ye lebara au manama Turki na deja wasawasihi wandu mongo mitano deja wasawasiha makati danu wayo unu boro kwa junda ovo alagari olewa wani sisimi mwatu yatu kaya wandu wanu wajwa wafarsa switangema harumensi jai joro nao harume pora moroni yarishanga yao hena mna mwana wa mandiyo kaya ugamia ani ya mapubeti abegi rara meji ya ngaji suwatu wa FM kana kwa wale chakwa ya mjilizoni kwa wala wajeni esa wasili haruma insi ya Komoro maraba mingi
côté du pays. Par exemple, il y a le circuit qui fait le nord, de l'île. Il y a un autre circuit qui fait le tour de la ville, où vous découvrez la médina, le marché, les gens, comment ils vivent au Comores dans cette période de Ramadan. Et il y a un autre circuit qui va vers le Cartana, où ils vont découvrir le village qui ne sont pas loin de Moroni et qui vont découvrir la beauté du Cartana. Les Comoriens vont bénéficier quoi de l'arrivée de ces Vous savez très bien que c'est un grand bénéfice. La première des choses, c'est quand les touristes viennent dans un pays, ça veut dire qu'il y a une visibilité. Le pays commence à être connu, ça fait 3 grands bateaux, donc les gens commencent à apprécier le Comores, c'est la première chose. Et ensuite, il y a une agence locale qui bénéficie, parce que c'est cette agence qui fait les circuits, donc c'est des Comoriens qui travaillent. Donc il y a des guides comoriens. Et ensuite aussi, il y a une agence maritime qui est là, qui travaille aussi, qui a pu ramener ce bateau. Donc tout ça, c'est des bénéfices. Il y a aussi le port, il y a aussi les taxes, il y a aussi les visas. Il y a plein de choses que les Comoriens vont bénéficier pour ce genre de... Ils vont bénéficier pour... Le tourisme de croisière, il est très bénéfique pour un pays. Les bateaux pour aider des pays. Non, la majorité c'est des Américains. C'est des Américains, de nationalité. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pu les voir comme descendants, avec leur langage, l'anglais un peu. Le message est adressé à la population comorienne. Non, nous, ce qu'on veut, c'est que les Comores puissent comprendre que ce genre de tourisme, c'est un tourisme très bénéfique pour le pays. Et que nous souhaiterons à ce que les Comores se mobilisent davantage pour accueillir ce type de tourisme. Et nous encourageons les initiatives faites par les uns et les autres pour pouvoir faire en sorte que les touristes puissent découvrir le pays. Mais ce que nous déplorons le plus, c'est que nous souhaiterons aussi à ce qu'il y ait plus d'efforts en ce qui concerne la propreté. Parce que ça fait très bien, c'est quelque chose de très important. Et nous savons très bien que la mairie de Moroni fait les efforts qu'il faut, et aussi les autres villes. Mais nous souhaiterons à ce qu'il y ait plus d'avantages, que les gens s'y mettent plus. Voilà, c'est ce que nous souhaitons. Mais nous savons très bien que ce genre de tourisme va faire bénéficier aux Comoriens un maximum. مشكور برد سمعان جارتا ران فزق فيلم جارتا كذا شكمر انت بقى كاين من دي مينيت سي سبا ولا ما بقولي سبا بره ها السلام عليكم وعليكم السلام. لزينا كويس Pour moi, Rachid, il est directeur de l'Office national de tourisme. takdiran ya wazuat maturisti shiri wa wasula mai programoroni namna jema jipanga mje morangi Bon, andali tishiri. Yemeli nungu jabala wazungonji, nubala wazungonji mujana mfano à peu près. Shawasi hao wajana. D'ailleurs, amaze meli zaja emahainu, ebezinu parce que nous panzala hule hapo. Leo de yabala wandu mabiki tuna. Shaze meli za haja mbono yabala wandushiki yabala mujana matsana. Mano. Donc leo heli rapanga jipanga namna kao waje warijue waone namna rienshiwa waone namna wakomori wakuyenshi batu sisi warenge hili aladhimu alafu harmusi kwa kamili wakedona si harmwe miji ya hatu harmwe ze site turistiki za hatu ili wajojua maudu wende wa mbe ukaya ziloko moringizo njema bato zilwaji nezujwa oh nenda wanu wajeni wangu handa wenji hao Marekani mume likao hama tujua madeli na zambabala lukainu pakebo ya croisière shai croisière inu tisa waneze croisière zilwaji aukaya inume likao emelio wiyo wandua wa hulu ze appartement ngabo wana nyumba lumoni likao matajiri wa hulu waishio irende ha nyumba za hao donc wodo tsaua wakati we vira harmazensi we découvre we hula ze swana we hula ze
artisana za artisana wehula hizo pia ili wajojo wenda wambe kabon komori wanduishi namna fulani wanduka namna fulani tukiona ngukuu ya faida ya hensi ukayabo hensi ra imagine ya hatu amande artisana hizo zulwa abo ho poro bonji ya tax ikawa shida zisaidie maendeleo abo ze visa za hao tena yoma pesa nje Komori donc guide wa Komori wahunda mapesa parce que watembeza wanu donc yoma faida ku harmat nizunguna jelieze ngozozi dumu zifanye namna ikao zikeha duhuja hao haraka na singarwa nao na sina serikali ili politiki ya ubasawa ya tourisme do croisiérino ikenavu randi sa numeli araru kamjua na telavu mwazuja ngojoja meli asaya alafu ngarisa nao hambabi rikeje zensi jirani wano ziona tourisme inu hamvu yemelinu inchi ya usikwaleo hau ima ingio bana rangu halingina tsunga bana no ikamaore yula maore jahum donc yovanu ngejunja njalo kwa subuhi ngejoro hamasi yode heli zikufanya zemeli zoja uzibaki usiku ziduru wanu zila zonu wanu zitia mapesa harmainti arafu wanu wende mahala unajine wende wafanya zo hizo donc sisi zora fanya office de tourisme rijuza wanu kabla ngasina mfumo ya ukanga wajuko jameli donc abo wanu walona ze swana pia wajipanga namna ka ungamonao hula ngamjona wanu wa artisana ngamjona wanu wa heze majini mbali za Komori wano waje wajua ni kama turisti wajua hula ze swana za maraba menji Ça veut dire que merci SBFM c'est l'engagé je sais qu'on s'engage okay mimi maraba menji wangalizi watukufu watu naonesa ukaye makati yanu aramwa dakika zichonchashi ngadomo ni sane babi helikawo ibana maji yendao imakati ya abange ngarjoina na kupe mbabi ngerjerejilane osoni hokozi